ओम साई राम जय जगन्नाथ मुझे डेली लाइफ को आपको स्वागत करमि अच्छा भल अच्छा ना आशा समस्त भल थे सुस्थ थे चलतु रोषेबास आरंभ करदे आठ डालमा बसई ये छुई आलू भजा करवा आज स्पेशल बनैबा आलू सीझे आंब आंब आलू बेसर देकी पूरा बेसर टे बनैबा खटा खटा आंब आलू बेसर आठ बेसर बाटी देती आपण मैंने आंब आलू बेसर खरा दिन कर खाइले कहे आउ मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। चलतु डालमा हो गला बघारी दे डालमा तब छुई आलू भाजी बसई देती भजा आज भाग्या खाइबाटा हम आ चलतु डालमाटा को बघार दबा डालमा हो गला माँ झील खाई आमर आंब आलू बेसर ही था आमर आंब आलू बेसर टे खटा तरकारी है किसी दरकार ना आ बिटू आज घरे अच्छे शनिवार पलि जाइए स्कूल रू तार आउ बेसर फेसर माने से खाइबनी तो बाप पु खटा खाया भल पाती माँ झील बहुत खटा खाया भल लगे आ गरम तो खटा टे पिता हेले ही भात टे रुचुची ना ना आ डालमा कर छुई आलू भजा कर खाइबे आम आमर स्पेशल माँ झील आमर आंब आलू बेसर करवा आ मो माँ घरे बनाई खरा दिने आलू दुटा सीझे देती भात में पकई बहुत ही भल लगे। चल आज बनैबा आम केमती बनाऊँ आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ जापर देदेबा शुखिला लंका पंच फुटण देकी डालमा बघारी और जो देखी आपने देखिए मो वीडियो जो मैंने देखते मुझे केवे डालमा पियाज रसुण बघारे मो सादा सब बड़े सिंपल डालमा मुझे आ जदि भी डालमा पकाए अदा छेचिकी डालमा दे था आ खाली फुटण देकी ही तरकार लगाए आ पियाज बघारटा मत बिल्कुल भी पसंद न डालमा जीरा लंका गुंड देकी साधा आम फुटण देकी बघार दबा हो गला ये डालमा तड़का लगा खरा दिन जो गरम हो पूरा गाँव में कौ भाया गरम पड़ा के जानी पूरा ये पूरा जोरसोर गरम पड़ा डालमा हो गला रेडी कखारू आलू बैगण गाजर पकईकी हरड़ डाली पूरा मस्त बाड़िया डालमा हो गला आमर आंब आलू तरकारी करदे आठ भजा हवा हवा हो गला आंब आलू बेसर पे देदेबा तेल और फुटण लंका देदेबा आज खरा दिन प्रथम थर आंब आलू बेसर हो पियाज टे दबा आंब खटा तो समस्त खाई ये आंब आलू तरकारी बन बेसर दे खाए देखिए केते टेस्ट लगे गरम गरम भात जो मान खटा पसंद ना बहुत ही पसंद आसो पियाज भाजी हो गला आमर आंब आलू को देदेबा आलू सीझे देती आंब से पकईदेली कारण आंब भी तो सीझा को टाइम लगे तेल टे भाजीदेव आंब आलू को 2 खंड आंब पकई कारण अल्प अधिका खटा हो गले माँ को झील खाईपर पकई देती लुण हलदी लंका भाजीदबा आलूटा जब न सीझी था आंबटा पछे दे था कारण आलूटा सीझी जाए जेहेतु आंबटा से ही पकईदेली कारण आंब भी फुटब तादेह देदेबा आमर आंबर टिके टिके चोपा रखी टिके बढ़िया बास्ना आसो ना आंब चोपार तो अल्प कर माँ झील खाइबू तो बाप को खाइबे खटा जिन अधिका आमर 2टा आलू गोटाए आंबर आंब आलू तरकारी बन चलैक निपस कर मसला टे करदे सोरिष मसला अधिका भाजबानी देदेव आमर पानी
ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବ ପାଣି ରଖିବେ, କାରଣ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ବେସର ଟିକେ ଝୋଳ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଝୋଳଝୋଳିଆ ରହିଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବେସର ଝୋଳ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଖଟା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇ ଖାଇବେ ବହୁତ। କଡ଼କଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମର ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ତରକାରୀ। ବାପରେ ଥାଳିରେ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଲା। ଆଳୁ ଆମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ତ, ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଆମ୍ବ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ପୁରା ଆମ୍ବ ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ନରମ। ଟିକେ ଦାବି ଦେବି ଦେବା, ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଆମ୍ବ ଆଳୁ ବେସର। ଘରେ କିଛି ନଥିବ, ଆମ୍ବ ଥିବ ଗୋଟେ, ଆଳୁ ଥିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିଦେଲେ ଓଃ ପୁରା ଖାଇବା ପୁରା ବୋବାର ହେଇଯିବ। ସିଝିଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଟକର ମକର ହେଇ ଫୁଟି ପୁରା ଆମ୍ବ ଆଳୁ ବାଗିଆକିନି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଝୋଳ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଡାଲମାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବିଟୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗଞ୍ଜିଟି ଖାଲି ପିନ୍ଧଉଥା। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେବା। ବସେଇ ଗଲେ, ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲି। ବିଟୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ସୋନୁ ମା ଆଗରେ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ ଡାଲମା ନ ଖାଇକି, ନା କ'ଣ ମା? ହଁ ଟେଷ୍ଟ। ମା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆମ୍ବ ଆଳୁ ତରକାରୀ? ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇ ହେବନି ତମର? ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଖଟା ତରକାରୀ ହେଲେ କିଣିକି ଆଉ ଡାଲମା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଟୁ ତମ ଡାଲମା କେମିତି ହେଇଛି? ଟିକେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଟେକିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା? ଏ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଖଟା ଥିଲା, କମ୍ ଖଟା। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆରେ ବାଃ। ଆଳୁ ବେସର ଖାଇନା ଉପରକୁ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗରମ ଖାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଗରମ ଦେଖିବା ଖାଲି ପଖାଳ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଗରମ ଭାତ ସେ ଆମ୍ବ ଝୋଳ ହଉ ବରଂ ଯିବନି। ପଖାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଯାଉଛି ପଖାଳ ନେଇ ପଖାଳ ଖାଇବି। ତମେ ତମର ଗରମ ଭାତ ଖାଅ, ଓକେ ନା? ଚାଲ ପିଲା ଖାଇନେବେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିକି ଖାଇପାରିବିନି ପିଲାଙ୍କ କତିରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଟୁ ବଇଛି। ସେ ପଖାଳର ତାର ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ, ସେ ପଖାଳ ତାର ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହୁଅନ୍ତିନି। ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଇବନି। ଆଉ ତାକୁ ଦିନେ କହିଲି ପଖାଳ ତପଲା ବିଟୁ ଟିକେ ଦେ, ଭାତ ଖାଉଛି। କହିଲା ମୁଁ ଛୁଇଁବି, ହେଲା, ଛୁଇଁବନି ପଖାଳ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇନି, 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନିଅ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।